السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد من مقرر باركور للسنة الأولى إعدادية، الصفحة 103. درس اليوم activité orale développer l'écoute et dire un poème. غادي نشوف واحد القصيدة. 1. J'écoute attentivement le poème lu par mon professeur. Voyage. Le titre c'est Voyage. Je voudrais faire des voyages, aller très vite, aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages de mer que je ne connais point. Moi, je n'ai qu'une patinette et un petit cheval de bois. Le cheval a mauvaise tête. La patinette fuit sur moi. Si j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant. Par les routes blanches et nettes, j'irais plus vite que le vent. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin. Je roulerais de ville en ville jusqu'aux murailles de Pékin. Je voudrais une paire d'ailes pour m'envoler au ciel profond parmi les vives hirondelles, qu'on ne me donne un petit avion, ou bien des bottes de 7 lieues, car je suis un petit poussé, ou bien des bottes de 7 lieues, car je suis un petit poussé qui voit passer des choses bleues, comme si l'enchanteur passait. Ernest Pérochon. Donc, le poète qui a écrit ce poème, c'est Ernest Pérochon. Au point du jour, c'est le titre de recueil d'où on a extrait ce poème. Donc, كما كتلاحظوا عندنا 6 ديال لي ستروف. هذه كتسمى اون ستروف. لا ستروف هي مجموعة ديال لي فير، وهذا كيتسمى لو فير، بيت شعري. دونك إلا كتلاحظوا هنا لا غيم اللي هي تناسق ديال الأصوات. هنا فواياج كنسمعو آج كيتناسق مع لا غيم اللي هي غيفاج، آج. هنا تكتبوها بلون مغاير. فواياج عندنا هاد لا تيرمينيزون هادي آج اي لي غيفاج في لو فير لو تروازيام فير. هاد الأواخر كيشكلو ما يسمى بلا غيم اللي عندهم نفس الصوت. آج داكوغ، يقدرو يختلفو في الكتابة ولكن نفس الصوت. هادو كيتسماو لا غيم، وحدة القافية. وان لوان كتسمع وان، اي بوان دونك هادي لا غيم الأخرى، وكنرمزو ليها بأ. وهادي بي، لو فير لو دوزيام فير، البيت الثاني. وعاوتاني غادي ترجع لا غيم أ، وغادي ترجع هنا لا غيم بي، يعني عندنا أ بي أ بي. دونك من بعد ما قرينا لو بويم ديالنا، دونك ننتقلو. جو ديغاج ا بارتير دو سيت ليكتور، يعني غادي نستخرج انطلاقا من هاد القراءة اللي درت لي دو مويان دو ترونسبور سيتي. يعني دو مويان دو ترونسبور، كاين un avion, une automobile, c'est-à-dire une voiture. La ville à laquelle le poète désire arriver, c'est la ville de Pékin, Medina Pékin, les Chine. Les 2 moments fixés pour le départ، يعني اللحظات واللحظتين، لحظتي الانطلاق. اللحظة الأولى dès le soleil levant، عندما تطلع الشمس. اللحظة الثانية au clair matin. Le nombre de fois où le mot ville est utilisé، عدد المرات التي تستعمل فيها كلمة ville مدينة، 2 fois، 2 ديال المرات. من بعد ما قرينا لو بويم ديالنا، je dégage à partir de cette lecture، يعني غادي نستخرج انطلاقا من هاد القراءة اللي درت les 2 moyens de transport cités. Un avion, une automobile, c'est-à-dire une voiture. La ville à laquelle le poète désire
arrivé, c'est la ville de Pékin, مدينة بكين اللي كتواجد في لاشين في الصين. 1. J'apprends le poème par cœur, puis je le dis d'une manière expressive. يعني خصني نحفظ mémoriser ce poème. 2. En appuyant sur l'une des images, je fais mon propre poème avec des indications suivantes. On a les indications. Maintenant, les images. La moto, la bicyclette, la trottinette et le cheval avec des ailes, ajniha, et aussi l'avion, une fusil, sarah. Donc, si j'avais un avion, le cantin dit ta'era, j'irai la question 2. En m'appuyant sur l'une des images, je fais mon propre poème avec les indications suivantes. انطلاقا من هاد المعطيات غادي نكملو هاد لو بويم. عطاونا بزاف ديال لي زيماج، لا تروتينيت، لا فوزي، لافيون، لا بيسيكليت، لا موتو، لو شيفال افيك دي زيل يعني عنده الأجنحة. Si j'avais une moto دراجة نارية، j'irai dès l'aube الفجر par les chemins de la campagne j'irai plus vite que le vent. Si j'avais un avion, je roulerais au lever du soleil. Je volerai de ville. Je volerai de pays en pays. من بلد إلى آخر jusqu'aux pyramides de l'Égypte. الأهرامات ديال مصر. Si j'avais une moto, j'irais dès l'aube par les chemins de la campagne. J'irais plus vite que le vent. Si j'avais un avion, je roulerais au lever du soleil. Je roulerais ou je volerais de pays en pays. Je volerai de pays en pays jusqu'aux pyramides de l'Égypte. Je retiens les 2 strophes du poème d'Ernest Pirochon. يعني غادي تكتبوا les 2 strophes. Là, les 2 strophes, c'est un ensemble de vers.